अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 11 का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 13 यानी कि सबक नंबर 13 आपके दरमियान लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। माक़बल में हमने पढ़ा था खाका निगारी क्या थी, उसको पढ़ा था। फिर अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में माक़बल में पढ़ा दिया गया था। तो अहमद जमाल पाशा साहब का लिखा हुआ खाका जो है कलीमुद्दीन साहब के नाम से, जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेला ताख़ीर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर आप दूसरों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर कर देने की वजह से वो बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं उनकी रहनुमाई हो जाएगी और वो यहाँ से आकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद, ये बात कोई 1954 या 55 ईस्वी की है, जब मैं उस्तादी यानी कि मेरे उस्ताद प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होता। यानी कि अहमद जमाल पाशा साहब ये खाका लिख रहे हैं, खिदमत में हाजिर होता और अगर वो तन्हा होते तो ये किताब बहुत गौर से पढ़ते। यानी सैयद एहतशाम हुसैन साहब बहुत गौर से पढ़ा करते या उस पर पेंसिल से निशान लगाते होते। हम लोगों को बड़ी जस्तुजू रहती कि आखिर ये कौन सी किताब है, समझ रहे ना, यानी कि देखने की बड़ी जस्तुजू रहती थी, बड़ी चाहत रहती थी। इस किताब पर एक मोटा सा चमकदार कवर चढ़ा रहता जो गालिबन किसी कैलेंडर को काट कर तैयार किया गया था, मतलब उस किताब के ऊपर जिल्द लगा दी गई थी। कभी को वो इतने मुनहमिक और मुस्तगरक होते कि हमारी मौजूदगी तक का नोटिस न लेते, समझ रहे ना, यानी कि उसके अंदर वो इतने डूब जाते पढ़ते पढ़ते कि हम कब वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद हमारा क्या काम है वो बिल्कुल ही मतलब इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। उसको पढ़ने में उनके चेहरे का रंग बदलता रहता और अक्सर बड़बड़ाते रहते, ये नहीं देखते ज़बान मुंह में कुछ बड़बड़ाते रहना, बड़बड़ाते भी। हमारा मोहतात अंदाज़ा ये था कि ये या तो तनकीद पर कोई किताब है या फिर इसकी शरह या कुंजी है, समझ रहे ना, यानी कि इन लोगों का ख्याल ये था कि ये तनकीद के ऊपर कोई किताब हो रही होगी या कि फिर क्या है इसके ऊपर कोई ये शरह वगैरह है। शरह का मतलब होता है जिस तरह से आप कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको आम लफ्ज़ों में आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन और उसका आंसर जिस किताब के अंदर दिया गया रहता है उसको उर्दू में शरह कहा जाता है और फिर हिंदी में उसको गाइड वगैरह कहा जाता है। ठीक है ना, तो इन लोगों की समझ में इस तरह की बातें आती। मगर हमारे एक दोस्त शौकत उमर का मोहतात अंदाज़ा था कि इस किताब का ताल्लुक़ बारूद साजी की सनत से है, मतलब ये कि बारूद बनाने का तरीका उसके अंदर है या फिर उसमें बम बनाने का नुस्खा दर्ज है। वो किताब रफ्ता रफ्ता सौत की हैसियत इख्तियार करती जा रही थी। ठीक है ना, रफ्ता रफ्ता सौत की हैसियत इख्तियार करती जा रही थी, मतलब ये कि उस किताब को पढ़ने की चाहत बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर को हम लोग मई जून की गर्मी में पहुँचे तो देखा कि क़िबला तो बेखबर उल्टा गफील है और सिरहाने मीर के वही सौत नुमा किताब धरी है। हम लोगों ने आपस में आंखों में एक दूसरे को इशारा किए, खामोशी से किताब उठाई और गायब हो गए। ठीक है ना, जब हम लोग ये लिख रहे हैं कि जब वहाँ पर पहुँचे तो फिर उस किताब को हम लोगों ने उठाया और उठाकर फिर हम लोग वहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक, उसके बाद कहते हैं बाबू, गोलागंज में मेहदी के होटल में उन तमाम साहबजादों ने जो मुस्तकिल में उर्दू शेर व अदब के चांद सितारे करार पाने वाले थे, यानी कि जो हमारे साथी थे, उस किताब को बहुत ही गौर से खोला। किताब का कवर निकाल कर अलग कर दिया, उस पर लिखा हुआ था उर्दू तनकीद पर एक नज़र अस कलीमुद्दीन अहमद, समझ रहे ना, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद साहब की जानिब से उर्दू तनकीद पर एक नज़र, समझ रहे ना, उस किताब पर लिखा हुआ था। सारी किताब पर मालूम होता था कि पेंसिल से चांद मारी करके गोद दिया गया है। कुछ इस किस्म के सवालात उठाए गए थे, आखिर कलीमुद्दीन क्या चाहते हैं। यानी कि ये कलीमुद्दीन अहमद साहब जो थे ये बहुत बड़े तनकीद निगार थे,
ٹھیک ہے نا، جس کا بھی کلام ان کے نظروں سے گزرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی یہ نکال ہی دیا کرتے تھے۔ سمجھ چکے تھے کہ علم کی انتہا ہی سے یہ ساری باتیں انسان کے اندر آتی ہے۔ آگے کہتے ہیں بات تو صحیح ہے مگر آخر یہ انداز کس حد تک مناسب ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مخالفت تو آسان ہے مگر مارکزم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بات تو سیدھی سی ہے مگر اس میں برہمی یا طنز کی کیا گنجائش تھی۔ تو میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ پوری کتاب پڑھنے سے پہلے جو اخیر میں جو اس کا معنی وغیرہ جو دیا ہے اب اس کو پہلے کیا کر لیں گے، یاد کر لیں گے۔ جب اس کو یاد کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ بات تو سیدھی سی ہے مگر اس میں برہمی یا طنز کی کیا گنجائش تھی، مطلب یہ کہ بیزار ہونا اور اس کے خوف زدہ ہو جانا یا کہ یوں کہہ لیجیے اس سے بے رغبتی اختیار کر لینا، یہ اس کی کیا گنجائش تھی۔ ٹھیک، آگے کہتے ہیں کہ تکرار کے مطلب ایک بات کو بار بار مکرر، زولیدہ بیانی، آخر اس بات سے مغرب کا کیا تعلق۔ کہتے ہیں غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ، غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ ہے، یا تعریف ہے یا ہجو ملیح، کیا ہے بھائی، تعریف ہے یا ہجو ملیح، مطلب واضح نہ ہو سکا آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مطلب ان لوگوں نے جب کتاب کو کھولا، کتاب کھولنے کے بعد جب یہ ساری باتیں پڑھی تو ان لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے آگے سمجھاتے ہیں، ساری چیزیں سمجھا دیں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ استاد محترم اس کتاب کو پڑھتے نہیں بلکہ اس کتاب پر مصنف سے ذہنی کشتی لڑتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کی کمی کوتاہی کو آپ لکھ رہے ہیں، فٹافٹ اس کے اوپر ٹک لگا رہے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ذہنی کشتی آپ لڑ رہے ہیں، یعنی کہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ جہاں بجا کتاب پر مارکس اور انگلس کے اقوال زرعی درج تھے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر جگہ بجگہ مارک لگا دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو دوسرا جملہ ہونا چاہیے اس کو بھی ایڈ کر دیا گیا تھا۔ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ کلیم الدین احمد کوئی بہت ہی بے ڈھب آدمی تھا جو ہمارے استاد کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہیں۔ مجبوری یہ تھی کہ معاملے کی تہ یا گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہم میں سے کسی میں نہ تھی، اور کتاب غائب کرنے کے بعد اب مصنف کے بارے میں استاد سے دریافت کرنا بارود کو آگ دکھانا تھی۔ سمجھ رہے نا، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو استاد تھے انہی کے خلاف کلیم الدین صاحب نے کیا کیا تھا، وہاں پہ باتیں لکھی تھی، یعنی ان کے مخالفت میں لکھی تھی۔ سمجھ رہے نا، ان کی بات کی تردید میں، ان کی بات کو کاٹنے کے لیے یہ باتیں لکھی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کی برائی کی جائے یا جن کی کلام کو کاٹ دیا جائے پھر انہی سے اپنے دشمنوں کے بارے میں پوچھا جائے، دشمنی نہیں کہہ لیجئے، یعنی کہیے کہ جس نے ان کا کلام کاٹا اس کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ تو بارود کو آگے دکھانے ہی کے برابر ہوگا۔ اس لیے کلیم الدین روز اول ہی ہمارے لیے معمہ بن گئے۔ سمجھ رہے ہیں، مطلب ہمارے نظروں میں مطلب وہ ایسے بن گئے، یعنی ایک چھپی ہوئی چیز کیا بن گئے، ہم لوگوں کے درمیان ایک چھپی ہوئی چیز بن گئے، اور ہم لوگ کی تڑپ یہ ہو گئی کہ اب کلیم الدین صاحب کے بارے میں اپنے استاد سے ہم لوگ کیا کریں گے، پوچھیں گے۔ اب کیا کیا جائے، طے پایا کہ ہم لوگوں نے سرور صاحب کو سر دست کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ سمجھ رہے نا، سرور صاحب کو، ان کے استاد جو تھے وہ سرور صاحب تھے، سرور صاحب کو سر دست کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے ان سے جا کر اتنا پتہ تو معلوم کیا جائے کہ اس لو دھوپ میں سرور صاحب نے ہم لوگوں کو نہایت مشکوک نظروں سے دیکھا اور خیریت پوچھی۔ بہت ہمت کر کے ایک صاحب نے بڑا ہی بنیادی سوال کیا، سر ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا، اب سرور صاحب کی ساری کیا کہتے ہیں تنقید کے اوپر یہ کون، کلیم الدین صاحب جو ہے وہ سارا جملہ بیان کر دیے تھے، اور ان کی مطلب تحریر پر، سرور صاحب کی تحریر پر انہوں نے اس طرح کا سوالیہ نشان لگا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہونی چاہیے اس کو لکھ دیا تھا، گویا کہ ان کی تحریر کے اندر بہت ساری کمی نکال دی تھی۔ تو ابھی ان کے یہ لوگ جو کہتے ہیں، احمد جمال پاشا نے لکھا، تو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب یہ سمجھا کہ بھائی سرور صاحب جو، اب ان کو تو ہم لوگوں نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں، تو چلو بھائی ایک صاحب ہمت کر کے پوچھتے ہیں تنقید کس کو کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ ایک بات ہوئی۔ سرور صاحب نے بڑی تفصیل سے نہایت سادہ آسان طریقے سے اس طرح سمجھایا کہ موضوع کو پانی کر دیا جو ہمارے سروں سے گزر گیا، یعنی سرور صاحب بڑے آسان لفظوں میں سمجھائے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ گئے نا، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی الفور جب آپ اس کے بارے میں اسی وقت جب سوال کرتے ہیں آنے والی اگلی چیزوں کے بارے میں، تو جب
جب وہ سمجھایا جاتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ سمجھ میں آ ہی جائے، لیکن لگاتار کوششیں اور لگاتار محنتوں سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے 9th کلاس کے اندر بھی بہت سارا چیپٹرس ایسا ہے جس کو سرسری طور پر پڑھا کر نکل جانا ہی ہم مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ اس کے اندر جائیں گے اور بحث کریں گے تو بچہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، جھٹوں کا ان لوگوں کا ٹائم بیکار ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بہت سارے بچے ایسے بھی کمنٹ کرتے تھے کہ سر جہاں پہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، تو وہاں پہ آگے کہتے ہیں سرور صاحب نے بڑی تفصیل آگے کہتے ہیں، پھر ایک صاحب زادے نے جو آج کل ایک یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو پروفیسر اور نامی گرامی نقاد واقع ہوئے ہیں، اپنی تسلی کے لیے پوچھا سر جو تنقید کرتا اسے کیا کہتے ہیں۔ تنقید کے بارے میں تو ان لوگوں نے پوچھا، اور پھر یہ بھی پوچھا سر جو تنقید کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کیا کہتے ہیں، ناقد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرنے والوں کو ناقد کہتے ہیں، یعنی نقاد۔ ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکرا لگایا اردو میں بے حد اہم نقاد کون ہے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحبزادے نے سوال کر لیا کہ اردو کے اندر، تو آگے کہا کہ حالی شبلی، عبدالحق رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ۔ کلیم الدین احمد کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ ایک صاحبزادے نے پوچھا سر یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے اور کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے، ان کے ساتھی نے پوچھا کہ بہت اہم جو آپ کے نظر میں نقاد کون کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ تو ان میں بہت سارے لوگوں کا نام ان کے استاد نے یعنی سرور صاحب نے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیم الدین احمد صاحب کا بھی نام ذکر کیا۔ تو ان لوگوں کا پوائنٹ تو یہی تھا کہ کلیم الدین احمد صاحب کے بارے میں پوچھنا، یہ کون شخص ہے جنہوں نے آپ کے کلام پر، آپ کے جملے پر بہت سارے لکیریں کھینچ دیے، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں سر یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے اور کس کے نقادوں نے اور کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کے شاگرد جو تھے سرور صاحب کے، وہ پوچھنے لگے سر یہ بھائی موجودہ دور میں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا شہرہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ کلیم الدین ہی صاحب کا شہرت ہے، بہت ہی اہم نقاد ہیں۔ ان کی تقلید میں کچھ انتہا پسندی ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے انتہا پسندی یعنی کہ کسی چیز کو انتہا تک پہنچا دینا، اور یہ نو بھی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے ہیں مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے بھی ہیں اور چلتے بھی، یعنی کہ کم چلتے ہیں اور چلتے بھی، یعنی کہ ان کے اندر ایک ہوتا نا توازن نہیں ہے، یعنی برابری نہیں ہے۔ ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت ہے، مگر توازن ہے بھی اور نہیں بھی۔ کبھی کبھی جگہوں پہ ان کے اندر برابری بھی پایا جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ صاف نہیں کہا جا سکتا، ان کی گرفت بہت ہی سخت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جھنجھلاتے بھی ہیں، مگر باتیں بڑے پتے کی کرتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی ایک اہمیت اور خوب ہے، یعنی کہ بہت ہی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی بھی ایک کیا ہے، سماج میں پہچان ہے، لوگ ان کی بات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بہت آسان چیز ہے تو دیکھتے جائیں، چونکہ مناسب نہیں سمجھتے آپ کا زیادہ ہم وقت لیں، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے غرض سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، جس سے ہم لوگ صرف یہ اندازہ کر سکے کہ پروفیسر آل احمد سرور بھی ضرب کلیم سے بے حد خائف ہیں اور کلیم الدین احمد ضرور دہشت پسند نقاد ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت بلکہ منتشر ہو گئے۔ یعنی کہ سرور صاحب ان کے بارے میں بیان کیے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت کیا ہے، سرور صاحب پروفیسر آل احمد سرور صاحب جو ہے، ان کے ضرب کلیم سے، مطلب ان کے کلام کے اوپر ضرب لگانے سے جو نشاندہی کھینچا ہے، تو بالکل کیا ڈرے ہوئے ہیں۔ کون؟ سرور صاحب ڈرے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اور ایسا لگتا ہے کہ کلیم الدین صاحب جو ہے وہ ضرور دہشت پسند نقاد ہیں۔ آئے کہتے 2-3 دن بعد ہم لوگ احتشام صاحب کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہی کتاب پھر ان کے ہاتھ میں اور کافی خون خار انداز سے ہے۔
हम लोग एहतशाम साहब के यहाँ गए, मतलब उनके ज़माने में ये दूसरे उनके उस्ताद रहे होंगे। फिर उनके हाथ में उनके हाथ में और काफ़ी खूनखार अंदाज से है। इस पर एक सुर्ख रंग का कवर चढ़ा गया था जिस पर हथौड़ा और मजदूर के खून की सुर्खी थी। बात आई गई होगी, ये भी किसी को याद न रहा कि वो किताब किन साहब के पास पहुंची। दिन गुजरते रहा। एक दिन मालूम हुआ कि सरवर साहब को बुखार चढ़ गया। हम लोग देखने गए, आने वालों की खासी भीड़ थी। इयादत का अंदाज कुछ ताज़ियत वाला था। ताज़ियत का मतलब ये होता है अफसोस, गम का इजहार करना। बार बार कलीम साहब का नाम सुनाई देता। मालूम हुआ कि ताज़ा नुकुश में सरवर साहब को कलीम साहब ने ढूंढ डाला है। यानी कि कोई ताज़ा कलाम लिखे थे सरवर साहब, जिसको कलीम साहब ने क्या कर दिया है, बढ़िया से ढूंढ डाला है, उसके अंदर बहुत सारी कमी निकाल दी है। समझ रहे हैं? आले इल्म का मजमा था। अंदाज़े गुफ्तगू में ठहराव और सब्र व ज़ब्त का ऐसा अंदाज़ था गोया लखनऊ का किला कलीमुद्दीन अहमद ने ढा दिया है। समझ रहे हैं ना? यानी कि सारी जगह पर कलीमुद्दीन अहमद साहब का चर्चा चल रहा था। और सालारे काफिला बीमार गम बना हुआ है, यानी कि उनके बारे में, सरवर साहब के बारे में, कि वो जो है बीमार पड़े हुए थे। सामने किताब इयादत के तौर पर नुकुश रखा हुआ था जिसे लोग उठाकर पढ़ते और फिर कुछ दबा दबा सा तबसरा करते। अंदाज़े गुफ्तगू कुछ तसल्ली और ढारस वाला था। डॉक्टर अहमद हसन फारूकी घर का भेदी बने आपे बल के जामे से बाहर थे और बेतरह नाक में डकरा रहे थे। और जब वो नाक में कहते सुनर रहो, कलीमुद्दीन ने ये ना बात तो ठीक कही है, तो सरवर साहब की कमज़ोरी बढ़ जाती और खिलाफ कायदा चिल्लाते नज़र आते। समझ रहे ना? यानी जाहिर सी बात है, वो जो इनके कलाम के अंदर जो कमियां निकाले थे, तो वो कहते हैं इनके साथ में हसन फारूकी साहब जो बैठे हुए थे, तो इनको कुछ पल के लिए गुस्सा भी तो आया कलीमुद्दीन साहब पर, लेकिन कहते हैं भाई बात तो ठीक कही है। तो जैसे ये कहते तो इनको बड़ी गुस्सा आता सरवर साहब को और चिल्ला उठते, सरवर साहब हम लोगों को लिफ्ट ज़रा कम ही देते थे, इसलिए लड़के लोग कुछ खुश ही थे कि कोई तो उन्हें मिला। गर्ज अरसे तक कलीम साहब के इस मजमून के चर्चे रहे और ये भी अफवाह गर्म हुई कि सरवर साहब कलीम साहब से मिलने पटना गए हैं। समझ रहे? अब क्या वजह थी, क्या बातें थी, तो उनसे मिलने के लिए पटना गए हैं। उसके बाद कहते हैं एक साहबजादे जो आजकल अमेरिका में प्रोफेसर है, उनका हल्फिया बयान था, वो खुद बरत रेजरों कराने गए थे। रफ्ता रफ्ता ये चर्चे ख़त्म हुए और उनकी जगह हिंद पाक क्रिकेट ने ले ली कि अचानक पटना में बैठे बैठाए कलीम साहब ने दूसरा एटमी धमाका कर दिया। यानी कि पटना के अंदर बैठे बैठाए जो थे कलीमुद्दीन अहमद साहब दूसरा धमाका कर दिए। ये कि ताज़ा नुकुश में उन्होंने एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी पर मजमून सर कर दिया। क्या कर दिया? सर कर दिया था। उसका छपना था कि कोहराम मच गया, लोग जोक दर जोक ताज़ियत के लिए एहतशाम साहब के पास पहुंचने लगे। यानी देखिए पहले ज़माने में होता भी था ऐसे ही, जब किसी के जुमले में कोई कमी निकलती तो लोग उनके पास जाते और पूछते, सवाल करते कि ये चीज़ें कैसे हो गई। ठीक, तो एहतशाम साहब अजीब सोगवाराना अंदाज से बैठे हुए थे। एक तरफ से उन्हें बाकिर मेहदी संभाले हुए थे, दूसरी तरफ मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन और एक उनके शागिर्द जो आजकल नक़ाद हो गए हैं। बाकिर वगैरह की आस्तीनें चढ़ी हुई थी। एहतशाम साहब कभी ठंडा करते, कभी झिड़क देते, जवाबी कार्रवाई की धमकी पर सख्ती से मना करते। मतलब इनके शागिर्द लोग जो थे वो सोचते कि जिस तरह से एहतशाम हुसैन के कलाम पर इन्होंने जो तनकीदें जड़ दी है तो कलीमुद्दीन साहब को सबक सिखाया जाए। लेकिन कलीमुद्दीन साहब के बारे में एहतशाम हुसैन तो जानते थे कि वो एक छोटे मोटे आदमी नहीं है, तो पहले ही मना कर देते कि नहीं, इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना? नहीं भाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, मालूम नहीं कैसे क्या हो जाता है। क्या कहते हैं? कैसे क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं। खामोशी बेहतर है, मामला कुछ भी नहीं है, उलझाने से हासिल क्या होगा। हमने तसल्ली देते हुए अर्ज़ किया, हुजूर आपको तो खुश होना चाहिए कि कलीम साहब ने आपको कम अज़ कम हाथी तो मान लिया है। क्या कर लिया है? हाथी तो मान लिया है। एहतशाम हुसैन जब आल अहमद सरवर की नकल करते हैं तो मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फैलिया कर रहा है। क्या कर रहा है? खुश फैलिया मतलब कोई काम वगैरह कर रहा है।
मतलब कहने का अर्थ ये है कि एहतशाम हुसैन साहब सरवर साहब की नकल कर रहे हैं किसके अंदर, वो तनकीद के अंदर, मजमून के अंदर। ठीक, इस पर एक कहा पड़ा, एहतशाम साहब चंद दिन बीमार और कई दिन झिंझलाए रहे। समझ रहे ना, जाहिर सी बात है, किसी के कलाम के अंदर निकल जाना गलती और फिर सारे लोगों के दरमियान हो जाना, तो कितना बहुत ही क्या कहते हैं अफसोस होता है। जब अलीगढ़ में एमए करने के दौरान तनकीद के पर्चे से हमारा सबका पढ़ा, तो हमने कलीमुद्दीन अहमद की किताबें उर्दू तनकीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र बहुत गौर से पढ़ी। उसी ज़माने में हमने उर्दू नाक़िदीन की एक पैरोडी कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी। क्या लिखी? उर्दू शायरी पर एक नज़र बहुत गौर से पढ़ें। उसी ज़माने में हमने उर्दू नाक़िदीन की एक पैरोडी, मतलब पैरोडी के मतलब ये होता है जो उन लोगों का कलाम वगैरह, ठीक है ना, जो नाक़िदीन हजरात थे तो उनका कलाम को निकाला, कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी। उसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयान का भी चर्चा उड़ाया जो बेहद पसंद किया गया। सर सैयद हाल मैगज़ीन स्कॉलर का मैं एडिटर था, उसका पैरोडी नंबर निकाला। पहली बार ये पैरोडी इसमें या अलीगढ़ मैगज़ीन में शाये हुई थी। यानी जो पैरोडी जो इन्होंने निकाला था ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, अलीगढ़ में शाये हुआ था। कलीम साहब के एक शागिर्द हमारे गहरे दोस्त थे, ठीक है ना, कलीम साहब के हमारे गहरे दोस्त थे। उनके इसरार पर हमने वो रिसाला कलीम साहब को डाक से भेज दिया। उन साहब का कहना था कि कलीम साहब को ख़त का जवाब देने की आदत नहीं है, मगर वो बहुत पढ़ते हैं और आपका मजमून ज़रूर पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। खिलाफ तवक्को चंद दिन बाद मुझे कलीम साहब को एक ख़त मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुकरमी पर्चे का शुक्रिया, कपूर एक मुताला पसंद आया, पैरोडी खूब है, उर्दू के लिए नई चीज़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि आपको मगरिबी अदब के मुताले में दिलचस्पी है, इस फ़न को तरक्की दें। समझ रहे ना, यानी कि कलीम साहब के ऊपर भी इन्होंने कुछ पैरोडी निकाला और उसके ऊपर भी लिख डाला। तो ये जब वहाँ पर भेजे बाद में, तो फिर उन्होंने इनकी जवाब में कहा कि आप इसके ऊपर लगे रहें, मेहनत करें, और फिर ये कि क्या कहता है, ये ऐसा लगता है कि मगरिबी अदब के मुताले में आपको क्या है, दिलचस्पी है, इस फ़न को आप तरक्की दें, इसको आगे बढ़ाएं। ठीक, तो कहते हैं आपका ख्याल गलत है, मैंने बुरा नहीं माना। पैरोडी तो शायरकारों की होती है, ये तो कार्टूनी फ़न है। आपका अंदाज़ इस्तेहज़ाइया नहीं बल्कि उसलूब को नुमाया करने का है, यानी तरीक़ा को ज़ाहिर करने का है। इसे आप अपनी किताब में शाये करना चाहते हैं, इसमें ज़रूर शामिल करें। किताब के नाम की फरमाइश मसरूफ़ियत की नज़र हो गई, आप ख़ुद कोई अच्छा सा मुख्तसर नाम रख लें। क्या कर लें? नाम रख लें, मतलब वो कहते हैं कौन, कलीमुद्दीन साहब। उसके सारे ख़त के जवाब में पटना आए तो ज़रूर मिलें, टेलीफ़ोन कर लें, काजी साहब खैरियत से हैं। पैरोडी की इत्तला पहले उन्होंने दी थी, वो भी खुश हैं कलीमुद्दीन अहमद साहब। यानी कलीमुद्दीन अहमद साहब ने इतने जुमले लिखे और इनको कहा। ठीक, आगे कहते एक तालिब इल्म की इससे बढ़कर क्या हौसला अफजाई हो सकती थी कि खुशी के मारे बुरा हाल था। अहबाब और असातिज़ा में कई दिन कलीम साहब की ख़त की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा और बार बार दोस्तों को चाय पिलाना पड़ी। ना होता है जैसे कि अब किसी की तारीफ़ कोई उस्ताद कर दें तो दोस्तों में और मतलब हम उम्र के साथियों में चर्चा हो जाता है कि भाई अब तू बड़ा आदमी बन गया, अब चल चाय पिला। ख़ास तौर से ये क्या होता है जब एक साथ आप एक जगह तालीम हासिल करेंगे, आमतन ये वहाँ पे देखा जाता है जब बच्चे एक ग्रुप होकर कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है ना, जो अच्छा नंबर लाता है या जो पास हो जाता है तो उसके दोस्त लोग कहते हैं ना चल अब तू चाय पिला, चल अब तू पार्टी दे। ठीक, तो ये इनके दोस्तों ने इनको कहने लगे जब कलीमुद्दीन साहब ने इनकी तारीफ़ कर दी। किनकी? ये बादशाह साहब की। गालिब सदी तकरीबात का हंगामा पटना यूनिवर्सिटी में बर्पा हुआ। गालिब सदी तकरीबात का बर्पा हुआ तो मुझे भी मदऊ किया गया था। मैं प्रोफेसर अख्तर और येनवी का मेहमान था। इन तकरीबात का इफ्तिताह प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। बस वो दो जुमले बोले थे और सेंट हॉल तालियों से गूंज गया था। गालिब के ज़माने में उनकी इज़्ज़त अफजाई जो की गई
وہ ان کی حیثیت سے کم تھی، اور اس زمانے میں جو عزت افزائی ہو رہی ہے وہ ان کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ غالب کی اس وقت جو تعریف جو کی گئی تھی نا، تو ان کی حیثیت سے کم تھی، کن کی؟ کلیم الدین احمد صاحب کی حیثیت سے کم تھی، لیکن آج جو ان کی غالب کی جو تعریف کہی جا رہی ہے تو ان کی حیثیت ان کی حیثیت سے بڑھ چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی غالب صاحب کی حیثیت بڑھ چکی ہے۔ میں نے پہلی بار انہیں بہت غور سے دیکھا، وہ مجھے نہایت سرخ و سفید تندرست قسم کے بزرگ لگے، بونا سا قد، لمبائی کے مقابلے میں چوڑان، اطمینان بخش، نہایت سنجیدہ، متین، خاموش لیے دیے، چہرے پر وقار اور آسودگی، خاموش بیٹھے تو چہرہ تقریباً چوکور مگر بھرا بھرا، مسکراتے یا بات کرتے تو منہ گول ہو جاتا، غرض عام انسانی چہروں سے خاصا مختلف۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں، کن کی؟ یہ ان کی کیا؟ غالب صاحب کی۔ جب اجلاس ختم ہوا اور لوگوں نے انہیں گھیرا تو میں نے بھی انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے فیس ایکسپریشن سے دیا، اور میں بس دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ چل دیے۔ ان کے ساتھ وائس چانسلر ڈاکٹر ممتاز احمد، پروفیسر عطا کاکوی اور ڈاکٹر اختر اور ینوی تھے، جو انہیں موٹر تک پہنچا کر واپس آ گئے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ شام کو کلیم صاحب کے یہاں آپ لوگوں کے اعزاز میں ایک اینٹ ہوم ہے۔ آپ لوگ سے مراد ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی، ڈاکٹر احسن، ڈاکٹر قاضی عبدالستار خاکسار۔ مطلب یہاں پر ان لوگوں نے کلیم صاحب کے یہاں آپ لوگوں کے اعزاز میں اس طرح کی مطلب پارٹی وغیرہ کوئی دی گئی ہوگی۔ نہیں، یہاں پر ہم نے ابھی بولا نا کہ ان کی تعریف میں کن کی؟ غالب صاحب، تو ان کے تعریف میں نہیں بلکہ یہ کلیم صاحب، چونکہ کلیم صاحب کو تو یہ دیکھے نہیں تھے، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پر ان کے چہرے کے بارے میں، ان کے چہرے اور پھر ان کا بیٹھنے کے بارے میں اور ساری ان کی حیت کے بارے میں یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ شام کو موٹروں پر اختر اور ینوی صاحب کے یہاں سے ہم لوگ کلیم صاحب کے یہاں روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، سڑک ابھی بن رہی تھی، فٹ پاتھ پر کنکر پتھر تھے، برآمدے میں لمبی لمبی میزیں، آمنے سامنے کرسیاں، جن پر مہمان اور میزبان بیٹھ گئے۔ کلیم صاحب ایک کونے میں کھڑے مسکراہٹ سے لوگوں کے سلام اور باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ جو نوجوان اس تقریب کے انتظام اور ہماری پذیرائی میں پیش تھے وہ ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب تھے، ایک نہ ہوتا ہے خدمت کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر محمد صدیق، ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر محمد طیب ابدالی تھے۔ طیب ابدالی بہت دبلے پتلے تھے اور ممتاز صاحب بالکل پہلوان معلوم ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور نہایت ہی تندرست، سر پر چھوٹے چھوٹے بال، بھرا بھرا سا چہرہ، کھلتا ہوا رنگ۔ سب سے زیادہ خوش پوشاک ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر صدیق تھے، یعنی کہ سب سے زیادہ اچھے دکھنے والے خالد صاحب تھے اور ڈاکٹر صدیق صاحب تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اس وقت اس ماحول میں۔ آگے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کرسی سے اٹھ کر کلیم صاحب تک گیا، مگر ان کی خاموشی نے پسبا کر دیا، پھر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب، اختر اور ینوی سے کہا، بھائی یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، خوب بولتے ہیں مگر اس کی ایک ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگی، بولے کلیم صاحب ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں مگر بیمار ہیں اور بیماری چھپاتے ہیں، آپ ان سے صحت اور خیریت پوچھیے، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کے بارے میں، اور بھلا کسی کا نام لیے کہیے کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں۔ پھر دیکھیے کیا کیسے بولتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، تو یہ گئے تھے وہاں پہ تو کلیم صاحب سے ملنے کے لیے، تو بات کر بھی نہیں کیے، تو پھر ان کے یہاں اختر ینوی صاحب جو تھے تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی بولتے کیسے، ان کا بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ان کی آنکھیں، اور ساری مطلب یہاں پر ان سے بولوانے کا یہ کیا کہتے ہیں طریقہ بتلایا۔ آگے کہا، غرض انہوں نے ٹھیل ٹھال کر ہمیں پھر کلیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ ہم نے اختر صاحب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے جا کر ان کی صحت کو کوریدا۔ کلیم صاحب خوب بولنے لگے، پہلے تو یقین دلایا کہ وہ قطعی تندرست ہیں، پھر بتایا کہ لوگ بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی کتاب مضامین پاشا کے بارے میں کہا کہ لانا بھول گیا ہوں۔ کیا کہا؟ مضامین پاشا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لانا
मज़ामीन पाशा के नाम से जो किताब लिखी थी आपके पास लाना भूल गया। ठीक, बोले आपकी ये और दूसरी किताबें मेरे पास हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, कुछ मज़ामीन पर पसंदीदगी का इजहार भी किया। बोले अदब में मार्शल लॉ और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में है। मुख्तसर खाके के आर्ट पर बोले बहुत मुश्किल फ़न है। यानी क्या बोले, खाका के ऊपर इन्होंने बोला कि ये बहुत मुश्किल फ़न है। कैसे? आपके खाके पढ़ चुका हूँ, ये सिलसिला जारी रखिए। गर्ज वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। जब मैं लौटा तो अहबाब ने हैरत से पूछा, कलीम साहब आपसे तो खूब बातें कर रहे थे। अख्तर साहब मुस्कुराए, उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैं बीमारी का जिक्र गोल कर गया और बोला, मेरी ज़राफ़त के फ़न पर रोशनी डाल रहे थे, मज़ामीन की तारीफ़ कर रहे थे। ताज्जुब है, ताज्जुब तो मुझे भी है। मतलब वहाँ पे लोगों ने बैठा और कहा कि ताज्जुब तो मुझे भी है कि आपके कैसे वो तारीफ़ कर दी है। जब लखनऊ से हमने सिवान में डेरा जमाया तो पटना के चक्कर शुरू हो गए। जब भी पटना जाते और ज़रा भी फुर्सत मिलती तो कलीम साहब को टेलीफ़ोन करते और वो उमूमन शाम का वक्त देते। फिर कलीम साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हमारे मोहतात अंदाज़ा है कि वो मर्द शनास तो न थे मगर बड़े मुरव्वत के इंसान थे, यानी बड़े अच्छे आदमी थे। उमूमन ऐशा बाद लिखना शुरू करते, जिसका सिलसिला आम तौर पर सुबह 4 बजे तक चलता। 10 बजे के करीब वो सोकर उठते। क्या 10 बजे के करीब क्या करते हैं? वो सोकर जागते। चूँकि रात में जो होता है ना, वो तन्हाई का वक्त होता है और सारे लोग सोए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। नियाज़ फ़तह पूरी की तरह कलीमुद्दीन अहमद ने बेहद बाकायदा इंसान थे। उर्दू बोर्ड की लुग़त का दफ्तर उनके घर पर था। जिसमें बहुत से लोग काम करते। कलीम साहब दिन भर पाबंदी से बैठकर काम करते। उनके ऑफिस में दुनिया भर की सैकड़ों डिक्शनरियाँ और डिक्शनरी साजी का साजो सामान था। वो मशीन की तरह काम करते। दफ्तरी औकात में मुलाकाती से गुफ्तगू तकरीबन नहीं के बराबर होती। पूरा उनका शेड्यूल बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद कलीम साहब तन्हाई में खूब बातें करते। वो बहुत कम खुलते, लेकिन जब बेतकल्लुफ़ हो जाते तो खूब हंसते बोलते। साथ में अगर कोई अजनबी हो या किसी ने उनकी अज़मत का कसीदा पढ़ दिया तो शर्मा कर बिल्कुल खामोश हो जाते। कलीम साहब के मिजाज में मुरव्वत और दरिया दिली बहुत थी। तनकीद के मिजाज में वो जितने गर्म थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ही नरम। यानी कि तनकीद के मिजाज में बड़ी गर्म थे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नरम थे, अच्छे थे। हमेशा सुलूक करने के लिए तैयार रहते। मैंने डरते डरते 2-1 सिफारिशें उनसे की थी। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने वो काम बड़ी खुश उसलूबी से न सिर्फ कर दिया बल्कि मुझे ख़त लिख कर उसकी इत्तिला भी दे दी। समझ रहे ना, ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि भाई उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन बड़े अच्छे से जवाब दे दिए। यूँ तो कलीम साहब खूब बातें करते, बल्कि आखिरी ज़माने में सिर्फ वही बोलते थे। कलीम साहब अच्छी तरह जानते थे कि मुझे उनके तरीक़े तनकीद, ख़ास तौर पर इक़बाल के सिलसिले में क़तई इख्तलाफ है, मगर उसके बावजूद इसका ताल्लुक़ात पर कभी कोई असर न पड़ा उनमें। और काजी अब्दुल वदूद कभी न पटी। बेशतर काजी साहब के यहाँ से उनको फ़ोन करता, लेकिन कभी भी उन्होंने काजी साहब के ख़िलाफ़ मेरी मौजूदगी में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यानी कि काजी साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। बड़े अच्छे आदमी थे, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जब कलीम साहब से मिलने जाता तो वो मुआसिर का नया शुमारा देते, मतलब ज़माने का नया रंग कोई देते और उसका मुझे मेंबर बनाया। उसमें लिखने की फरमाइश करते। अगर कभी भी किसी किताब या रिसाले के बारे में मैंने दरियाफ़्त किया तो वो लाकर कहते, लीजिए आपकी नज़र है। अक्सर उन्होंने बड़ी कीमती किताबें मुझे नज़र कर दी। समझ रहे हैं कलीमुद्दीन साहब, मतलब ये कि इनको बड़ी चाहने लगे। हमारे कॉलेज का मुकदमा हाई कोर्ट में था। जस्टिस फजल अली ने इसकी तहक़ीक़ात कलीम साहब के सुपुर्द की। मुझे इसका इल्म था और इस दौरान बराबर मैं उनके यहाँ जाता भी था, मगर मैंने कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। जब मैं चलने लगता तो कलीम साहब मुझे रोक कर फिर बातें करने लगते। घुमा फिरा कर
सिवान का जिक्र करते मगर मैंने कॉलेज के सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने यूनुस साहब यानी सेक्रेटरी बहादुर उर्दू एकेडमी से इस बात की बड़ी तारीफ़ की और सिवान जाकर मेरे यहाँ क़याम करने का प्रोग्राम बनाया और कहा कि जमाल साहब इंक्वायरी में बड़ी मदद मिलेगी। उनके सिवान आने से चंद यौम कबल अचानक वो वफ़ात पा गए और ये बातें मुझे ख़ुद उनके घर वालों और यूनुस साहब से मालूम हुई। जब मैं उनके इंतकाल की रेडियो से ख़बर सुनकर ताज़ियत के लिए पटना गया। कौन? जमाल साहब, ठीक है ना। तो कहते हैं अब भी उनका ख्याल आता और याद आता कि आलमी अदब या अंग्रेज़ी अदब पर मैंने उन्हें छेड़ दिया है और वो मुसलसल बोले चले जा रहे हैं और महसूस होता कि इल्म व दानिश का एक समुंदर उबल रहा है। उनकी हमारे लिए इस वजह से भी हमेशा एक अहमियत रहेगी कि बिहार की शनाख्त हमारे जिन जवाहिर से उर्दू दुनिया के ख़जाने में होती है उनमें कलीमुद्दीन अहमद की हैसियत कोह नूर की है। यानी कि हम लोगों की जो ये उर्दू दुनिया के ख़जाने में जो हम लोगों की पहचान होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और इसके रीज़न मतलब कौन है हमारे साथ में? कलीमुद्दीन अहमद साहब हैं। तो कलीम साहब उसूल तनक़ीद पर ज़ोर देते थे, मतन और शख्सियत के मुताले पर उनका ज़ोर था जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी तनक़ीद का अंदाज़ा कुछ इस तरह से था कि जिसकी अदब में ज़रूरत भी है और अहमियत भी। बुत साजी सब कुछ नहीं, बुत शिकनी भी अदबी और तारीख़ी साइकिल का जुज़ वला यनफ़क है। एहतसाब और गिरफ्त का फ़न उन पर ख़त्म हुआ। अब ज़रूरत यह है कि उनके कारनामों की एडिटिंग और तख़लीस की जाए ताकि काम की बातें हम गिरह में बांध सकें और बकिया हैसियत तारीख़ी रह जाए। मतलब ये कहने का अर्थ यह है कि कलीमुद्दीन साहब का जो भी सपना अधूरा था उसको पूरा करने का काम हम लोग करें। ठीक, कलीम साहब के इल्मी ज़ख़ीरे में बड़ी नादिर व नायाब कुतुब हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। शेक्सपियर्स के बेशतर पहले एडिशन उन्होंने मुझे दिखाए थे। ज़रूरत इस बात की है कि उस ख़जाने को महफूज कर दिया जाए, ठीक है ना। मुझे अब भी कलीम साहब याद आते हैं, खुसूसन जब उनकी कोई किताब मेरे हाथ में हो या फिर जब मैं बहादुर उर्दू एकेडमी जाता हूं और रास्ते में उनका घर पड़ जाए तो एकदम मुझ पर उदासी छा जाती है और उनका चेहरा नज़रों से के सामने आ जाता है। बुज़ुर्गों में जिनसे बहुत कुछ हासिल किया उनमें वो मुझे बहुत अजीज़ है। यानी कि अहमद जमाल पाशा साहब कहते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद साहब जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और क्यों ना पसंद होते, चूँकि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर हमारी ज़िंदगी में बहुत सी रहनुमाइयाँ की थी, ठीक है ना। चलिए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो ये रहा आपके दरमियान खाका अहमद जमाल पाशा साहब ने कलीमुद्दीन साहब के बारे में जो लिखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।